children, how are you today? I hope you are doing fine and happy with your family at home. I am Teacher Tini. Before we start our class, let's recite doa penerang hati first. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Dan jangan lupa doa waktu pagi juga, okey? Let's recite together. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Maksudnya, kita memohon kepada Allah untuk diberi ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan amalan yang diterima. Okay children, let's start our class. Surah hafazan for today is Surah Al-Adiyat from Juzul Amma. Don't forget to memorize with your parents. Okay, now teacher want to tell you a very short story about Nabi Harun alaihi salam. Nak tahu tak, Nabi Harun alaihi salam adalah Nabi ke-15 daripada 25 Nabi. Nabi Harun diriwayatkan sebagai seorang yang fasih berbicara dan seorang yang berpendirian tegas. Nak tahu tak macam mana Nabi Harun tunjukkan ketegasan dia? Macam ni, Nabi Harun sangat tegas dalam berdakwah. Maksudnya dia tegas dalam mengajak orang-orang yang tidak baik untuk melakukan kebaikan, untuk berbuat baik. Macam itu. So, Nabi Harun ni dia tegas dalam mengajak orang untuk berbuat baik. Bila dia tegas, orang akan ikut. Bila orang ikut, orang yang tidak baik tu akan buat kebaikan. Children, ingat tau, kita kena baik dan kita kena tegas bila ajak orang buat kebaikan. Barulah orang nak ikut kita buat benda baik. Buat baik kan Allah suka, Allah sayang. Okay children, for today, we need to use this book. Nursery program, book number 1. Okay. Turn to page 21. You need to mark on the pictures if you can do. For example, if you can pack your books, you just tick here. Okay, next, turn to page 22. This activity, you need to paste a picture of how you eat at home. Okay, your parent will help you to take your photo and you paste here. Okay, for this page, you just need to read all this with your parents. Okay, now turn to page 24. For this activity, you need to trace the dot from the right to the left. Okay, you just follow the arrow, okay? Before we end our class, let's sing together. 1, 2, 3. Ibu ayam dikejar musang kakak. Anak ayam cari ibunya, cip cip cip. Ibu ayam berlari, terus lari dan ditangkap musang. Anak ayam mencari, terus cari ibunya yang hilang. Okay children, that's all for today. See you on the next video. Don't forget
Take care, stay safe.